Good morning guys. Isa mapagpalang umaga na naman po no. So yun guys no. Pasilip lang natin yung mangyayari dito sa trabaho namin no. So yun yung salamin niya guys. Ayun yung tropa nating pintor. Ayos no. Yung modular naka built in ano yan no. Refrigeration no. Yan po siya no. Yun no. Naka built in sa mismong pintuan guys no. So yun guys. So yun yung island niya. Yung range hood niya. So yun guys no. Alam niyo naman pag modular soft ano yan no. Soft enclosure yan no. Pwede makakabot sa bote, yung modular lang. Pwede. Tama ba? Oo. Ayun pala no, nag-suggest pala yung tropa. Happy birthday pre ha. Dito tayo kay Boss Joel. Birthday niya ngayon mga guys no. Ma-arbor ng ano. So yan yung oven niya guys no. Yung pantry niya guys. Same din, ganun din. Diba guys no? Guys, tingnan nyo naman guys no. Sasara na natin, papasok yan dun no. Yan lang kasimple yan guys no. Yan yung mga mechanism dito sa ano no, modular no. Okay. Ito walang laman. So yan yung ano niya. Burner niya guys. So ayan na, nakakasa na rin yung aircon. Yan, ito yung design ng wall dito sa kitchen. So par yun po pala siya yung design niya. So yan guys. Yung mga pinto natin do finish to no, matte finish. Dito tayo sa living area. So yun guys no, yan yung mga tropang jam gel no. Hello guys. Yung po pala yung modular. Ito yung tropa nating jam gel, yung pinaka-pogi rito. Yung modular niya guys. Ayan, installation ng cladding. Ayun guys no. Hindi pa natin ma-finish tong pintong kinabit natin at ano pa po guys no. Kailangan muna po matapos sila para wala pong ano, hindi pa bangga-bangga at madali yung makultapan eh. So yun guys no, yung cladding no, dinidikit lang po natin yan no. Ayan ang ginagamit po natin dito no. Liquid nails, original high strength no. Celis. Pang ano po siya, pang mga wall, pwede sa kahoy, PVC. So yun po guys kung makikita nyo, makikita nyo yung cornering, ganda no, banayad na banayad. So yun guys kung di pa kayo nakapollow dyan no, follow for more. Thank you.